आमीन आमीन। अपने साथ वाले को मिलें और उसे कहें खुदा बैठे और आए कलाम मुकद्दस में से पैदाइश का सहीफा उसका पहला बाब उसकी 26वीं आयत मुकद्दसा अपनी तरबियत के लिए देखेंगे। पैदाइश का सहीफा उसका पहला बाब, पैदाइश का सहीफा उसका पहला बाब उसकी 26वीं आयत मुकद्दसा। यहां पर लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं और वह समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाओं और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। 27वें आयत में लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उसको पैदा किया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत ठहरे। यहां पर बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम इंसान की तख्लीक की बात करता है, इंसान की तख्लीक की बात करता है। और इससे पहले कि इंसान तख्लीक हो, इससे पहले कि इंसान पैदा हो, मुझे और आपको ये बात याद रखनी है कि उससे पहले 5 दिन खुदा और भी काम करता है। 5 दिन खुदा और भी काम करता है। खुदा रोशनी बनाता है, तारीकी को जुदा करता है, खुदा आसमान बनाता है, खुदा फिजा बनाता है, खुदा पानी बनाता है, जड़ी बूटियां बनाता है, समंदर के अंदर मछलियां बनाता है, सब कुछ खुदा करता है। खाने पीने की चीजें खुदा बनाता है और सब कुछ बनाने के बाद खुदा इंसान को बनाता है। सब कुछ बनाने के बाद खुदा इंसान को बनाता है। और इसका मतलब क्या है? हालांकि इंसान जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, इंसान बड़ा इंपॉर्टेंट था, अहम था, और इंसान को पहले दिन बनाना चाहिए था इंसान को, लेकिन खुदा पहले दिन इंसान को नहीं बनाता, बल्कि खुदा इंसान को छठे दिन बनाता है। और पहले 5 दिन खुदा दूसरी सारी चीजें बनाता है। और इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि इससे पहले खुदा मुझे और आपको पैदा करता, उसने मेरी और आपकी सारी जरूरत की चीजें जो है वो बनाई। आमीन 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 आमीन। इससे पहले कि खुदा मुझे और आपको पैदा करता, खुदा मेरी और आपकी जरूरत की चीजें हमारी पैदाइश से पहले बनाता है। और ये बात मुझे और आपको हमेशा याद रखनी है। कभी कभी हमें लगता है कि शायद हम पैदा हो गए हैं, लेकिन शायद खुदा को हमारी परवाह नहीं है, खुदा को हमारी फिक्र। हम मार क्यों खाते हैं? मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं। हम परेशान क्यों होते हैं, हम दुखी क्यों होते हैं? मैं और आप अपने कामों की वजह से। लेकिन खुदा की क्रिएशन का मकसद देखें, या खुदा की क्रिएशन का पैटर्न देखें, कि इससे पहले कि वो आदम को बनाता, और आदम कौन से दिन बना? छठे दिन। कौन से दिन? छठे दिन। और पहले 5 दिन उसने क्या किया? उसकी जरूरत की चीजें बनाई, उसके लिए दिन रात बनाए, उसके लिए जड़ी बूटियां बनाई। को समझ रहा है कि इससे पहले खुदा मुझे और आपको पैदा करे, खुदा मेरी और आपकी सारी जरूरत की चीजों को जानता है, और उससे पहले ही उसने बनाई हुई है, उससे पहले उसने बनाई हुई। लेकिन फिर दुनिया से आके असी तंग होइए, साढ़े हाथ तंग हो जान, असी भुखे मरदे फिरिए, या हमारी जरूरतें पूरी ना हो रही हो, इसका मतलब क्या है? मुझ में और आप में प्रॉब्लम है। खुदा ने सानू पैदा करन तो पहले सारी चीजें बना देती हैं सन। आमीन। लेकिन अगर जिंदगी च गड़बड़े, जिंदगी च मुश्किलात ने, तंगियां ने, परेशानियां ने, लानता ने, गुर्बत है, तंग दस्तियां हैं, तो क्यों है? क्योंकि मैं और आप खुदा के साथ सही तरह से चल नहीं रहे। और अगर मैं और आप खुदा के साथ सही तरह से चलना शुरू कर देंगे, तो खुदा मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर अजीब और जलाली काम करना शुरू कर देगा। आमीन। मिरेकल्स करना शुरू कर देगा। और यहां पर देखिए, यहां पर जब 26वीं आयत को नीचे से मैं और आप पढ़ते हैं, तो इससे पहले कि हम नीचे से पढ़ें, मैं जरा
जरा यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूं, यहाँ पर लिखा है फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को, किसकी बात हो रही है? हम, किसकी बात? हम और यहाँ पर एक बात मुझे और आपको याद रखनी है, ये सिंगुलर की बात नहीं है, प्लूरल है, प्लूरल वर्ड। कौन सा वर्ड? अगर खुदा अकेला हो तो खुदा कहता मैं इंसान को, किसको? मैं इंसान को। लेकिन यहां पर हम लफ्ज आया है और बहुत सारे लोग इस बारे में, इस वर्ष के बारे में जहां पर हम लफ्ज आया है वो मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है। वो कहते हैं शायद खुदा फरिश्तों को कह रहा था, शायद खुदा फरिश्तों को कह और कुछ लोग कहते हैं शायद ये लूसीफर को कह रहा था। किसको? लूसीफर को। ते पहला खुदा को पुछ के इंसान बनांदा है, पहला खुदा पुछ के इंसान बनांदा है ते बाद च इंसान को बहुत इज्जत दे देता है तो फिर खुदा की मुखालफत। ऐसा नहीं है। जब ये हम लफ्ज है तो इसका मतलब खुदा अपने बेटे से यीशु मसीह से बात कर रहा है, पाक रूह से बात कर रहा है। आमीन आमीन आमीन। जब हम लफ्ज को देखते हैं तो ये ट्रिनिटी की बात हो रही है, खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस की बात हो रही है। क्योंकि खुदा को फरिश्तों से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, खुदा को फरिश्तों से पूछने की जरूरत नहीं है। खुदा अपने बेटे यीशु मसीह से मशवरा ले रहा है, अपने बेटे यीशु मसीह से बात कर रहा है, खुदा रूह कुदस से बात कर रहा है। क्योंकि खुदा का बेटा यीशु जो है वो भी खुदा है और रूह कुदस जो है वो भी खुदा है। आमीन। तो हम इंसान को, किसको? इंसान को क्या करें? अपनी हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं, अपनी मानित, अपनी सूरत पर बनाएं। आमीन आमीन आमीन। और यहां पर कौन सा लफ्ज है? हम। किसको? हम। और याद रखिए, मैंने और आपने हमेशा इस बात को याद रखना है। याद रखिए, एक बात का मुझ पर और आप पर ऑब्जेक्शन लगाया जाता है और वो ये है, वो समझते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद हम 3 खुदाओं को मानते हैं। हम 3 खुदाओं को नहीं मानते, हम 3 खुदाओं को नहीं मानते, हम एक ही खुदा को मानते हैं। आमीन आमीन आमीन। कितने खुदाओं को मानते हैं? एक खुदा को, एक खुदा को मानते हैं जिसमें कसरत पाई जाती है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस। और ये तीनों मिलकर एक ही कितने खुदा है? एक ही है, एक खुदा है। कितने खुदा? लेकिन जब कहा जाता है खुदा बाप, बेटा और रूह कुदस तो लोग समझना शुरू कर देते हैं शायद ये 3 खुदा हो गए। शायद ये 3 खुदा नहीं है, बल्कि एक खुदा में कसरत पाई जाती है, एक खुदा में कसरत पाई एक खुदा में कसरत पाई जाती है। और ये कि बाद में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, ये अजल से अब तक है। आमीन आमीन। खुदा बाप, बेटा, रूह कुदस अजल से है। कहां से है? अजल से है, अजल से है और अब तक है। ये नहीं है कि पाक रूह को किसी ने बनाया है, यीशु मसीह को किसी ने बनाया है तो हम 3 खुदा करके उनमें कसरत कर देते हैं, जहां हम 3 खुदा बना देते हैं। नो, ये अजल से ही है। इससे पहले कि खुदा दुनिया को बनाता, इससे पहले कि खुदा इंसान को बनाता, खुदा बाप, बेटा, रूह कुदस मौजूद थे। आमीन आमीन आमीन। और इससे पहले कि दुनिया बनती, इससे पहले दुनिया बनती तो खुदा का पाक रूह नजर आता है। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है खुदा की रूह, पहली आयत में खुदा की रूह। आमीन आमीन आमीन। मतलब पाक रूह जो है वो पहले से मौजूद था। आमीन 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 आमीन। खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। अभी कुछ भी नहीं बना हुआ लेकिन खुदा का रूह मौजूद है, खुदा का रूह मौजूद है। और यीशु मसीह जो है वो भी रूह है उसका, वो कलमा है उसका। आमीन आमीन आमीन। तो यीशु मसीह भी मौजूद था, यीशु मसीह भी मौजूद था। तो हम 3 खुदा नहीं बना देते। बाइबल मुकद्दस का बड़ा खूबसूरत सा पैगाम है मेरे और आपके लिए कि हम कितने खुदाओं को मानते हैं? एक खुदा को, एक खुदा को। तू खुदावंद अपने खुदा से, खुदाओं से नहीं, खुदा से। आमीन आमीन। एक ही खुदा है। सुन ए इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है। कितने खुदा? एक ही खुदा है। कितने खुदा? एक ही खुदा है, लेकिन एक खुदा के अंदर कसरत पाई जाती है। एक खुदा के अंदर कसरत पाई जाती है। कौन सी कसरत? खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस की। आमीन
आमीन। और यहाँ पर बाइबल मुकद्दस यही कहती है, खुदा ने कहा कि हम इंसान को, खुदा ने कहा हम इंसान को, और वो ये फरिश्ता मशवरा फरिश्तों से नहीं ले रहा, वो ये फरिश्तों को नहीं कह रहा, लूसीफर को नहीं कह रहा, वो अपने बेटे यीशु मसीह को कह रहा है। वो खुदा पाक रूह से बात कर रहा है कि हम इंसान को अपनी सूरत पर, कौन सी सूरत पर है? अपनी सूरत पर, अपनी सूरत पर। और यहाँ पर सूरत के ताल्लुक से भी हम में से बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है। उन्हें लगता है शायद सूरत से मुराद खुदा की नोज जो है वो हमारे जैसी है, या खुदा की नोज ऐसी है तो इसलिए मेरी भी ऐसी है। नो, नोज, आंखों, होंठों, बाल, इससे मुराद ये नहीं है। इससे मुराद, सूरत से मुराद खुदा जैसी क्वालिटीज का होना है। सूरत से मुराद खुदा जैसी क्वालिटी का होना है, खुदा जैसी फितरत का हमारे अंदर होना है। जैसी खुदा की फितरत है वैसी फितरत पर उसने मुझे और आपको बनाया है। जैसे खुदा के अंदर मोहब्बत है वैसे उसने मेरे और आपके अंदर मोहब्बत रखी है। आमीन। जैसे वो तरस करने वाला है, तरस खाने वाला है, वैसे उसने मुझे और आपको अपरिमाणित बनाया है। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा ने अपरिमाणित मुझे और आपको बनाया, और इससे मुराद, अपनी सूरत से मुराद खुदा की फितरत मेरे और आपके अंदर है। आमीन। खुदा मोहब्बत का खुदा है तो साढ़े अंदर भी मोहब्बत होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर खुदा तरस का खुदा है तो हमारे अंदर भी तरस होना चाहिए। अगर खुदा माफ करने वाला है तो हमारे अंदर भी माफ। लेकिन आप देखें हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम माफी मांगते तो हैं लेकिन देने के लिए तैयार नहीं होते। हम मोहब्बत का तकाजा तो करते हैं लेकिन मोहब्बत देने के लिए तैयार नहीं होते। हम ये तो डिमांड करते हैं कि मुझ पर इल्जाम ना लगे, लेकिन दूसरों को छोड़ने के लिए तैयार है। दूसरे दे लाने या दूसरे दे लाने या। हम ये तो कहते हैं कि मुझसे नफरत, लेकिन खुद नफरत छोड़ते नहीं है या नफरत करते हैं। हम खुद तो कहते हैं कि ना मैनू ना मारियो मैनू, लेकिन अगलियां नू अपने हथी कुटने हैं। अगलियां नू हम अपने लिए तो कहते हैं कि मेरा घर बन जाए, मेरे बच्चे सुधर जाए, मेरा सब कुछ हो जाए, लेकिन दूसरों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और ये मेरी और आपके अंदर प्रॉब्लम है, ये मेरे और आपकी इमेज की प्रॉब्लम है। लेकिन एक्चुअली खुदा ने मुझे और आपको अपनी सूरत पर बनाया है। आमीन, आमीन, आमीन। और खुदा की सूरत के अंदर मुआफी पाई जाती है, खुदा की सूरत के अंदर रहम पाया जाता है, खुदा के अंदर मोहब्बत पाई जाती है, खुदा तरस से भरा हुआ खुदा है, खुदा शफकत में गनी है। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा इंसाफ का खुदा है। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा पाक है, और हम क्यों नहीं पाक रह पाते, हम क्यों मोहब्बत नहीं कर पाते, हम क्यों तरस नहीं रख पाते, हम क्यों माफ नहीं कर पाते? क्योंकि गुनाह की वजह से हमारी सूरत बिगड़ गई। गुनाह की वजह से हमारी सूरत बिगड़ गई है। और हम संडे को भी ये बात सीख रहे थे जब हम पैदाइश 5वां बाब पढ़ते हैं। आप सारे बखूबी वाकिफ हैं कि आदम जो है वो नाफरमानी करता है, हवा जो है वो नाफरमानी करते हैं, और फिर जो खुदा की सूरत थी, खुदा की सूरत, वो पाकीज़गी जो आदम के अंदर रखी हुई थी, वो पाकीज़गी जो आदम के अंदर थी, हवा के अंदर थी, वो जाती रही। वो किस वजह से? गुनाह नाफरमानी की वजह से। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, गुनाह नाफरमानियां मेरे और आपके अंदर से पाकीज़गी को निकाल देंगी। मैं और आप जितने ज्यादा गुनाह करेंगे, जितनी ज्यादा नाफरमानियां करेंगे, उतने ज्यादा नापाक होंगे। लेकिन जैवे जैवे अपने आप को सुधार दे जावांगे, जैवे जैवे अपने आप को दुरुस्त कर दे जावांगे, ठीक कर दे जावांगे, ओवें ओवें पाक होंदे चले जावांगे। ओवें 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 साडे अंदर मोहब्बत बदना शुरू हो जाएगी, ओवें ओवें साडे अंदर तरस आना शुरू हो जाएगा, ओवें ओवें साडे अंदर माफी दा एलिमेंट जिहड़ा है वो आना शुरू हो जाएगा, ओवें ओवें साडे अंदर पाकीज़गी जिहड़ी है वो कायम होंदी चली जाएगी।
لیکن جیسے جیسے گناہ بڑھتا ہے ناپاکی آتی ہے, جیسے جیسے گناہ بڑھتا ہے نفرت آتی ہے, جیسے جیسے گناہ بڑھتا ہے گندگی آتی ہے, ننگا پن آتا ہے, غیر معافی کی اسپرٹ آتی ہے, اور بھی بہت سارے گناہ جو ہیں وہ ہمارے اندر آتے ہیں. لیکن میں اور آپ جیسے جیسے خدا کی فرما برداری کرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے میں اور آپ درست بھی ہوتے چلے جائیں گے. آمین. اور ہم نے 5ویں باب میں جب پڑھا تو یہاں پر لکھا ہے, آئے ذرا دیکھیں یہاں پر ہے یہ آدم کا رسم نامہ ہے. جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا. آدم کا نسب نامہ کیا ہے کہ آدم خدا کی شبیہ پر بنا تھا. آمین آمین. مطلب جیسی کوالٹیز خدا کے اندر تھی ویسی کوالٹیز آدم کے اندر بھی تھی. ویسی کوالٹیز آدم کے اندر خدا پاک سی, آدم بھی پاک ہی سی. آدم بھی آدم کے اندر بھی نفرت, بےایمانیاں, چوریاں, چکاریاں, گند, کسی کے لیے نفرت, لڑائی جھگڑا, کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, کیونکہ وہ خدا کی شبیہ پر بنا تھا. کس کی شبیہ پر بنا تھا؟ کس کی شبیہ پر؟ خدا کی شبیہ پر. اور جب دوسری آیت پڑھتے ہیں یہاں پر لکھا ہے نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی, اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا. اور آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت شبیہ کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام سیت رکھا. اب آدم خدا کی شبیہ پر بنا ہے لیکن اس کا بیٹا, اونچی آواز میں, اس کی شبیہ پر بنا. آدم کا بیٹا 130 سال کے بعد کس کی صورت پر پیدا ہوا؟ آدم کی صورت پر پیدا ہوا, آدم کی شبیہ پر. اور آدم کی صورت اور شبیہ جو ہے تب تک اس کے اندر گناہ, نافرمانی, لعنت, نفرت, برائی سب کچھ آ چکا تھا. اب آپ دیکھیں آدم نے گناہ کیا, آدم نے گناہ, اور آدم نے کون سا گناہ کیا؟ نافرمانی. کون سی نافرمانی؟ ممنوع پھل کے اندر سے کھایا, ممنوع پھل کے اندر سے. اور اب بائبل مقدس میں ایک اور واقعہ نظر آتا ہے اور اس کے بیٹے نظر آتے ہیں, قائن اور حابل. قائن اور, تو کہ آدم نے یا کسی نے بتایا تھا کہ قتل کیسے کرنا ہے؟ کسی نے بتایا تھا کہ نفرت کرنی ہے, منہ بگاڑنا ہے؟ لیکن بائبل لکھ دی کہ قائن دا منہ بگڑ گیا. قائن دا منہ تے بگڑ کیوں گیا؟ کیونکہ بھرا دی قربانی منظور قبول ہو گئی ہے, بھائی کی قربانی قبول ہو گئی ہے, اور قائن کا منہ آٹومیٹکلی بگڑ گیا. کسی نے سکھایا نہیں ہے, ٹیچ نہیں کیا, کیونکہ آدم کے اندر گناہ آ چکا تھا. اور اب آدم کی صورت کا جب بیٹا پیدا ہوا ہے, جب اوپر والی نسل کے اندر گناہ ہے, نافرمانی ہے, تو نیچے والی نسل کے اندر آٹومیٹکلی گناہ آ جاتا ہے. مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی, آٹومیٹکلی گناہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. کسی نے نہیں بتایا کہ منہ بگاڑنا ہے, کسی تو حسد کرنی ہے, نفرت کرنی ہے, کسی نے نہیں بتایا, لیکن خود بخود آ گئی نفرت. اور اپنے بھائی کا بھی دشمن ہو گیا, اور یہاں تک دشمن ہو گیا کہ اپنے بھرا نو مار دیتا, اپنے بھرا نو. اور آپ دیکھیں اب ہمارے اندر بھی یہ آٹومیٹکلی ہے. کوئی ماں باپ چاہتا ہے, کوئی ماں باپ کہتا ہے کہ تو اپنے بھرا نہ نفرت کرنی ہے, لیکن بھن بھرا کر دین, بھن بھرا اتوں ڈائریکٹ ٹرانسفر ہویا ہوندا ہے. اسی کہندے بے شک نہیں ہاں, لیکن یہ ہماری زندگیوں سے ٹرانسفر ہو کے ہماری نسلوں کے اندر جاتا ہے. اور جب یہ ہماری زندگیوں سے ٹرانسفر ہو کر ہماری نسلوں کے اندر جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے آٹومیٹکلی گناہ بن جاتا ہے. اور گناہ کے بعد, نافرمانی کے بعد شبیہ جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے. اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, آپ دیکھیں بائبل سکول ہوتے ہیں, بائبل سکول ویسے سکول ہوتے ہیں جہاں پر اخلاقی تعلیمات دی جاتی ہیں, اس پہ کتابیں لکھی گئیں, وہ سکول موجود ہیں. لیکن گناہ سکول کوئی بھی نہیں ہوتا. گناہ سکول آپ نے کبھی سنا ہے؟ گناہ اکیڈمی سنیے, گناہ ٹیوشن, لیکن پھر گناہ کھلے دل انسان کرتا ہے. کوئی اکیڈمی کوئی نہیں, کوئی سکول کوئی نہیں, کوئی ٹیوشن سینٹر کوئی نہیں گناہ والا,
لیکن پھر بھی ویکھو کہ دنیا کے اندر گناہ کنا زیادہ ہوئے تے سکول جتھے بائبل سکھائی جاندی ہے جتھے دنیا بھر دے مذاہب اچھی تعلیم دیندے نے اچھائی سکھاندے نے نیکی سکھاندے نے لیکن وہ دے باوجود اونی اچھائی نہیں جنہ گناہ ہے وجہ کیونکہ انسان کی سرشت کے اندر آٹومیٹکلی گناہ آ جاتا ہے انسان کی سرشت کے اندر آٹومیٹکلی گناہ آ جاتا ہے اور پھر یہ گناہ جو ہے وہ میری اور آپ کی زندگی سے یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد جاتا ہے آمین کیونکہ یسوع مسیح اکیلا کفارہ بنا ہے یسوع مسیح اکیلا پاک اور بے عیب برا تھا اور جب وہ اکیلا پاک اور بے عیب برا تھا تو جتنے اس پر ایمان لاتے ہیں جتنے اس کا اقرار کرتے ہیں اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے جو مروسی گناہ باپ دادا سے آیا ہوتا ہے اس سے مجھے اور آپ کو چھٹکارا ملتا ہے آمین 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 اور یاد رکھیے اس بات کو بھی میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے گناہ کے کفارے کے لیے پاک اور بے عیب قربانی کی ضرورت تھی گنہگار بندہ گنہگار دی حامی پر چور دی حامی پر سکتا ہے نہیں چور تھانے جائے تو کہ اے آج تو بعد چوری نہیں کرے گا میں گارنٹی دینا وا میں ضمانت دینا وا تے مان لین گے نہیں وہ کہن گے یہ بھی چور ہے ٹھیک ہے تے تانوں دوڑاں نوں چھڈ دیا تسی تے جا کے ہور بہتے کام کرو گے چور چور کا چھٹکارا نہیں کروا سکتا چور چور کی گارنٹی نہیں دے سکتا گنہگار کی گارنٹی گنہگار نہیں دے سکتا تھا گنہگار کی گارنٹی گناہوں سے بڑے اور لدے شخص کی رہائی گنہگار شخص نہیں کروا سکتا تھا کوئی داغ والا برا نہیں کروا سکتا تھا گناہ سے پیدا ہوا انسان نہیں کروا سکتا تھا اس لیے یسوع مسیح کماری مریم سے پیدا ہوتا ہے جو گناہ سے مبرہ پیدا ہوا اور وہ گناہ سے مبرہ پیدا ہو کر گناہ کے بغیر پیدا ہو کر ہم سب کا چھٹکارا کروا دیتا ہے ہم سب کی خلاصی کروا دیتا ہے وہ پاک اور بے عیب پیدا ہوا اور اگر وہ بھی گناہ کے اندر پیدا ہوتا تو انہیں خود بھی گنہگار ہونا ہی تو پھر سانو کیا میں چھڑوا سکتا سی لیکن وہ خود بغیر گناہ کے پیدا ہوا وہ خود بغیر گناہ کے پیدا ہوا اور یہاں پر جب میں اور آپ دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس فرماتی ہے یہاں پر صورت جو ہے شبیہ جو ہے وہ بگڑ گئی صورت شبیہ جو ہے وہ آدم جیسی ہو گئی لیکن یہ شبیہ جو ہے اب یسوع مسیح کے وسیلہ سے ریسٹور ہوتی ہے آمین 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 یہ شبیہ کس کی وسیلہ سے یسوع مسیح کے وسیلہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اور آپ دیکھیں یہاں پر مسلسل پھر شبیہ جو ہے وہ بگڑتی نظر آتی ہے گناہ جو ہے وہ بڑھتے ہی نظر آتا ہے اور جب میں اور آپ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں ایک پیج آگے کریے اور ایسے جب آگے کرتے ہیں تو جب چھٹا باب اس کی 12ویں آیت مقدسہ دیکھتے ہیں بلکہ 11ویں بھی دیکھ لیں چھٹا باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت مقدسہ اور اس سے پہلے کہ طوفان نوح آتا تو خدا انسانوں کی کیٹاگری بتاتا ہے کہ کس طرح کے انسان دنیا کے اندر رہ رہے تھے اور انسان کس طرح کے رہ رہے تھے یہاں پر لکھا ہے پر زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی تو شروع سے کنے گناہ ہوئے سن آدم نے کنے گناہ کیتے تو ہون کی ہو گیا زمین تے گناہ ہی گناہ کہ اینے کو گناہ ہو گئے کہ بائبل کو کہہ رہی ہے زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی خدا کے آگے ناراض ہو گئی اور وہ ظلم سے بھری تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی پہلا ایک برا تے ظلم کر دے تو جب تک نوح کا زمانہ آیا تو بائبل کو کیا کہہ رہی ہے کہ زمین پوری جو ہے وہ ظلم سے کیا ہو گئی ناراض ہو گئی اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی اور کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا تو شروع سے کنے دا طریقہ بگڑیا سی اکثر ایسی کہنا نا ایتھے تاند نہیں ٹھیک ہے تاند نہیں یاد رکھیں کبھی کبھی ہم یہ دھوکا کھا جاتے ہیں ہم کہتے ہیں شاید میرا اے مسئلہ ہے
ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾयद ਇਹ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸਬਬ नहीं बनेगा। याद रखिए, एक गुनाह जो है वो बहुत सारी बीमारियों, एक गुनाह जो है वो बहुत सारे गुनाहों का सबब बनता है। आदम ने सिर्फ एक ही गुनाह किया, कितने गुनाह? तो हुण तक थोड़े जे टाइम बाद, थोड़े जे टाइम तो बाद एक लंबा अरसा है, लेकिन जब पेजेस की बात करें तो छोटा सा टाइम लगता है, 2-4 पेज, लेकिन वैसे ऑलमोस्ट ये 2000 साल गुजर चुके हैं। इथों तक नूह तक आंदे तकरीबन कोई 2000 साल गुजर गए। एक गुनाह ते एक गुनाह तो बाद जदों इन्ना को अरसा गुजरिया ते फिर की हो गया, पूरी जमीन जड़ी है वो नाराज हो गई हुई है, जुल्म ना भरी हुई है, ते हर शख्स ने अपना तरीका निकाल लिया, अपना तरीका। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, अगर घर से एक मैं कला बिगड़िया होया तो फिर सारे कहीं कहना नहीं मैं कला बिगड़िया मेरी खैर ही है, बाकी सारे सौर जाएंगे, बाकी नहीं जी सौरना, बाकियां ने भी नहीं जी सौरना। जिथे तुसी जा रहे हो तुहाडे नाल नाल ने सारे, जिथे तुसी जा रहे हो तुहाडे नाल नाल, जहां पर मैं अकेला जा रहा हूं वहां पर मेरे साथ ही होंगे सारे। अगर मैं गुनाह के अंदर जा रहा हूं, अगर मैं गुनाह के अंदर जिंदगी गुजार रहा हूं तो सारे जो है मेरे साथ साथ ही होंगे। मुझे और आपको दुरुस्त करना है अपने आप को, और अपने आप की अपनी बात मैंने और आपने करनी है कि मुझे खुद को दुरुस्त करना है। आमीन आमीन। और चर्च आप जितने यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ये बात ना करें कि वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। ये बात करें मैं ठीक हूं या नहीं हूं। आमीन आमीन। किसकी बात करनी है? अपनी बात करनी है। किसकी बात करनी है? याद रखिए, हम उन लोगों की मोस्ट ऑफ द टाइम बात करते हैं जो चर्च से बाहर हैं। याद रखिए, अगर मैं चर्च के अंदर हूं, अगर मैं दुआएं करने वाला हूं, अगर मैं बाइबल पढ़ने वाला हूं, और अगर मैं ही दुरुस्त नहीं, तो जो बाइबल पढ़ने वाला नहीं है, जो चर्च आने वाला नहीं है, जो दुआ करने वाला नहीं है, उसका क्या हाल होगा? बाइबल मुकद्दस फरमाती है, जब अदालत अपने ही घर से होगी, जब अदालत अपने ही घर से होगी, रास्तबाजों से शुरू होगी, ईमानदारों से शुरू होगी, चर्च आने वालों से शुरू होगी, दुआएं करने वालों से शुरू होगी, तो फिर जो नाराज है, जो गैर ईमानदार है, उसका क्या ठिकाना होगा? ओदा क्यों होगा? ओदा तो बड़ा खतरनाक हालत होगी। लेकिन अगर मैं और आप ही नहीं बच रहे, अगर मैं और आप ही मेयार पर नहीं आ रहे, अगर मैं और आप ही बिगड़े हुए हैं, तो फिर क्या हो सकता है मेरा और आपका? इसलिए मैंने और आपने पूरी कोशिश करनी है कि यीशु मसीह के वसीला से वो सूरत जो बिगड़ गई थी, उस सूरत, उस इमेज के अंदर जो गुनाह आ गया है, नाफरमानी आ गई है, मैं और आप अपनी सारिश्त के अंदर से नाफरमानी निकाल कर यीशु मसीह खुदा बाप की पैरवी और ताबे फरमानी करना शुरू कर दे। नाफरमानी की वजह से, गुनाह की वजह से सूरत बिगड़ गई, और अब फरमा बरदारी और यीशु मसीह को कबूल करने के वसीला से हमारी सूरत जो है वो फिर से बहाल हो जाएगी। आमीन आमीन आमीन। और इसलिए तो हम अक्सर पढ़ते भी हैं यहां पर, खुदा की सूरत का लुत्फ उठाता हूं, खुदा की सूरत का लुत्फ उठाता हूं। मतलब खुदा दी क्वालिटीज मेरे अंदर आंदियां ने। जैसे खुदा पाक है, मैं भी पाक होता जाता हूं। जैसे खुदा मोहब्बत करने वाला है, मैं भी मोहब्बत करना शुरू कर देता हूं। जैसे खुदा रहम और तरस से भरा हुआ है, मैं भी रहम और तरस से भरा हूं। जैसे खुदा इंसाफ पसंद है, मेरे अंदर भी इंसाफ आ जाएगा। आमीन आमीन आमीन। जैसे खुदा दूसरों के साथ गलत नहीं करता, मैं भी गलत, जैसे खुदा ऐब जोइयां नहीं करता, मैं भी ऐब जोइयां। ये खुदा की सूरत है, और खुदा करे ये सूरत बहाल हो जाए। आमीन आमीन आमीन। कईयां नूं बड़ा अच्छा लगता है जो कल्ले बहिंदे ना, दो मिल के फिर वो स्टोरियां खोलते हैं, फिर ओदी 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 बड़ा बड़ा शौक है उन्हें, बड़ा अच्छा लगता है उन्हें। उन्होंने दिल शादमान होंगे ने जो दूसरे दी गल्लां करते हैं। निकल आए इनसे क्या करें? निकल आए। ये कोई अच्छा इमेज नहीं है। बाइबल को कहती है ऐब जोई ना करो, कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना कीजिए, तुम्हारी भी ऐब जोई ना कीजिए। और मुझे और आपको अपनी सूरत को दोबारा से बहाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्मा बरदारी। आमीन।
جو خدا کا کلام کہے, جو بائبل مقدس کہے, مجھے اور آپ کو اس کو ماننا پڑے گا, مجھے اور آپ کو اس کی پیروی کرنی پڑے گی. اور جب میں اور آپ خدا کے کلام کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری صورت, ہمارا امیج جو ہے وہ دوبارہ سے ریسٹور ہونا شروع ہو جائے گا. آمین. تو جب امیج ریسٹور ہو گیا, اچھی دنیا سے بھی اچھا امیج بنا لیں گے. اسی اکثر کہنے ہیں نا, یہ امیج اچھا, یہ امیج اچھا, یہ کوئی بھی چنگا کیوں نہیں سمجھتا؟ کیونکہ ہم نے اپنی تصویر اچھی دکھائی, لیکن جب میں آیا اور آپ فرما برداری کر کے خدا کی کوالٹیز اپنے اندر لے کر چلنا شروع ہو جائیں گے تو سارے نو آٹومیٹکلی ساری تصویر اچھی نظر آنا شروع ہو جائے گی. ساڈا امیج آٹومیٹکلی اچھا نظر آئے گا, ساڈا گھر چ امیج اچھا ہو جائے گا, ساڈا باہر گلی محلے چ, معاشرے چ, رشتہ داراں چ, ہر جگہ تے امیج جڑا ہے وہ. اور میں نے اور آپ نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ میں نے اور آپ نے ایک اچھی تصویر پیش کرنی ہے جس میں ہمیشہ یسوع مسیح نظر آئے. آمین آمین. کیونکہ میں اور آپ خدا کی صورت پر بنائے گئے تھے, اور صورت کیوں بگڑ گئی؟ گناہ. اور اب گناہ اور نافرمانی نکال کر میں نے اور آپ نے خدا کی صورت کو دوبارہ سے پھر کیا کرنا ہے؟ بحال کرنا ہے. اور خدا کی صورت بحال ہو اس کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ گناہ اور نافرمانی کو, آمین, گناہ اور نافرمانی سائیڈ پہ ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی خدا کی صورت, خدا کا امیج, خدا کی تصویر جس پر اس نے مجھے اور آپ کو, انسان کو بنایا تھا, وہ دوبارہ سے ریسٹور ہو جائے گی, بحال ہو جائے گی. آمین آمین آمین. گناہ نافرمانی چھوڑیں اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں. ہماری صورت پھر سے بحال ہو جائے گی اور دنیا ہمارے اندر سے یسوع مسیح کو دیکھنا شروع کر دے گی. آمین. ہمارے کاموں سے یسوع مسیح کو دیکھنا شروع کر دے گی. ہمارے نیک کاموں کو دیکھ کر دنیا ہمارے باپ کی تمجید کرے گی جو آسمان پر ہے. آمین آمین. اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے اندر سے گناہ نافرمانی کو نکالنا پڑے گا, اور گناہ نافرمانی کو نکالنے کے بعد یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں شخص نجات دہندہ کے طور پر ہمیشہ اپنے ساتھ رہنے دیں. آمین. اور میں اور آپ دنیا کے اندر بابرکت, معاشرے کے اندر بابرکت, رشتہ داروں کے اندر بابرکت, محلے داری کے اندر بابرکت زندگی گزار پائیں گے. خدا یسوع مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آئے اپنی آنکھیں بند کریں گے ہم سارے. خداوند تیری حمد اور تیری تعریف اور تیری ستائش ہو. تو قادر مطلق ہے, تو آسمانی اور جلالی ہے. تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے. یسوع مسیح کے قادر نام میں, یسوع مسیح کے قادر نام میں اے باپ تیری تعظیم کرتے ہیں. تو بڑھتا چلا جائے اور ہم کم ہوتے چلے جائیں. خداوند اپنے ان بچوں کو برکت دے. خداوند تیرا اطمینان تیرے بچوں کے ساتھ رہے, تیری سچائیاں تیرے بچوں کے ساتھ رہیں. خدا ہماری صورت جو گناہ نافرمانی کی وجہ سے بگڑ گئی, اب خدا تجھ پر ایمان لانے کے وسیلہ سے, تیرے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ریسٹور ہوتی ہے, اور ہماری صورت ریسٹور ہو جائے, اور خدا ہم دنیا کے اندر بابرکت پرسنالٹیز کے طور پر کھڑے ہو جائیں. تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے. یسوع مسیح کے نام میں